मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने, संगठन की एक्टिविटी में शामिल होने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया। 1966 में कांग्रेस सरकार ने यह बैन लगाया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। मोदी ने इसका ऑर्डर 9 जुलाई को जारी किया और आज जैसे ही मोदी सरकार के ऑर्डर की कॉपी सामने आई, विपक्ष भड़क उठा। हिंदू राष्ट्र, सांप्रदायिकता, भगवाकरण जैसे शब्दों को टाइमलाइन पर घुमाया जाने लगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार अहम पदों पर संघ से जुड़े लोगों को बैठा रही है और इस ऑर्डर के जरिए वो सरकारी दफ्तरों, एजेंसीज का भगवाकरण करना चाहती है। विपक्ष के इन आरोपों में क्या सच्चाई है? मोदी के फैसले का सरकारी दफ्तरों पर क्या असर पड़ेगा? गैर राजनीतिक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग सारी दुनिया की ख़बरें मालूम रख सकें, हर ख़बर का इल्म रख सकें, ताकि आप लोग गुमराह ना हो। जिस तरीक़े से गोदी मीडिया, नस्ल परस्त मीडिया, ये फ़िरक़ा परस्त मीडिया या आतंकी मीडिया जो गुमराह करती है, इनको सिवाय इस्लाम और मुसलमानों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। खैर चलो, हमको उसमें उलझना नहीं है, हमको हमारे काम से मतलब है। ये देखा आपने, आप लोगों को जो बताया गया है 44 सेकंड की एक क्लिप, जिस तरीक़े से अब मैं भी वही बोल रहा हूँ भाई, ये तीसरी मर्तबा शपथ लेके कुछ काम कुछ भी नहीं करा, चाहे मंजूर हो या मनसूख हो, लेकिन गंदगी नहीं लाया। यानी ये चीज़ काफ़ी मैं वो कर रहा था और आप लोगों को जिक्र भी कर रहा था, कब क्या आती पता नहीं बोल के। अब इसने 9 जुलाई को एक बिल लेकर आया और अपने आप जो है सो उसने मंजूर भी करवा लिया। वो क्या थी जो सुना आपने? ये 58 साल पहले, 58 ईयर्स पहले, अरबी में 58 ये सने बोलते हैं, तो उस 58 साल तारीख़ को बदलने की नाकाम कोशिश की इसने। वो ये था कि कांग्रेस अपने दौर में 58 साल पहले 1966 में आरएसएस के ऊपर ऐसी पाबंदी आयद करी थी कि आरएसएस कभी इलेक्शन में नहीं ठहर सकती, कभी ना इलेक्शन में ठहर सकती, ना देश के कौन से भी उसमें भाग ले सकती है। तो इसने नाम बदल कर, हालांकि ये भी हमारा मौजूदी जो है सो आरएसएस का पट्टा है, आरएसएस का वही चड्डी गैंग है, नो भी खाकी चड्डी गैंग। तो निकल के नाम चेंज करके बीजेपी रखे ये लोग, बीजेपी रखे इलेक्शन लड़े ये लोग। लेकिन अब ये चीज़ क्योंकि मालूम है अब तो इन्हों जाने वाले हैं और जाए तो दोबारा आएंगे नहीं ये लोग, फिर नाम बदली करके जो है सो आ सकते हैं, यानी दूसरा रास्ता तो नहीं रहेगा। तो इन्होंने जो है सो वो गंदगी बर्पा करने के लिए, लोगों की जहनियत को आबूर करने के लिए, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान की दहानी करते हुए उन्होंने उस आरएसएस के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई थी उसको हटा लिया उन्होंने। जबकि अभी 4-5 दिन पहले ये बिल आया था, ये 9 जुलाई को ही बात हुई थी। ये देखते ही देखते आज 22 तारीख 23 तारीख को जो है सो ये फैसला किया। जैसे ही ये आया, ये पूरी हेडलाइन सुर्खियाँ बन गई, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, यानी ये गंदगी, ये लफ्ज़, ये सारी चीज़ें चालू हो गई। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हों पावर में नहीं है, उतनी मेजॉरिटी नहीं है इनकी, तो इसलिए इनकी कोई चीज़ चल रही थी। इस वक्त अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, जो शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ मैं। अपोजिशन ने इसकी मुखालिफत भी की, इसके ऊपर ये बात भी की कि एक चीज़ जो 58 साल पहले जिसके ऊपर पाबंदी आयद की गई,
دیش کے اندر یہ خطرناک ہے, یہ دیش کے لیے خطرہ ہے, اس کے اوپر پابندی عائد کی گئی. تم اس کو دوبارہ کیسے پابندی ہٹا سکتے؟ یہ بحث ابھی چل ہی رہی تھی, کسی نے سپریم کورٹ کا دروازہ دستک دے دیا, یعنی کھٹکھٹا دیا. اب سپریم کورٹ کے معلوم ہے سپریمو چیف جسٹس CJI چندرچوڑ صاحب ہے, جو کہ ان کے ہر منصوبے کو, ہر ان کے ارادے کو صرف ناکام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو رسوا اور ذلیل بھی کر رہے ہیں. اب دیکھنا میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, آج منگل کا دن ہے, منگل کا دن ہے, ٹیوزڈے ہے, یعنی ہو سکتا تھرسڈے یا فرائیڈے کے دن اس کا جو ہے سو یعنی پابندی عائد سپریم کورٹ سے بھی ہو جائے گی, کیونکہ سپریم کورٹ کے پہلے ہی بتا دیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, جو کرے گا ہم اس کو اندر بھیج دیں گے, اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہوگی. اب ان کے پاس کیا بچا بھائی؟ ماما جی کا ٹھینگا, ماما جی کا ٹھینگا. لیکن ہم یہاں پہ کانگریس, سماجوادی پارٹی, JDU, ان تمام پارٹیوں کی ستائش کرتے ہیں اور ان کی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, جنہوں نے یہ دلیری سے مقابلہ کیا پارلیمنٹ کے اندر, اس بل کی مخالفت کی, اور مخالفت ایسا ویسا نہیں کی بلکہ اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا بلکہ آواز بھی بلند کی, اور سپریم کورٹ میں اپنے اپنے دستخط کیے ہوئے لیٹرز CJI چندرچوڑ صاحب چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے, ان تک پہنچا دیے. تو اب ان کا کیا رہا؟ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے اب اس وقت اپوزیشن بہت اسٹرانگ ہے, ان کو اور ان کو جو ہے سو 26-28 سیٹوں کا فرق ہے, وہ بھی چند دن کے لیے ہے, وہ بھی جو ہے سو اپوزیشن انڈیا الائنس میں جانے والے, جو کہ سارے چیزیں ہو گئے بھی, لیکن راہل گاندھی کی ایک وہ ہے, وہ سلو کام کرتے ہیں, آرام سے کام کرتے ہیں, تاکہ سامنے والے کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم نے تیرے کو ٹائم نہیں دیا تھا, ہم نے تیرے کو وقت نہیں دیا تھا, یہ موقع اس کو نہ ملے. یہ چیز انہوں نے کی ہے. اور اس کے بعد میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, آپ لوگوں کو یہی بتانا ہے, اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ان کے پاس گندگی کتنی بھری ہوئی ہے دیکھیے آپ, کیونکہ ان کو خود کو معلوم ہے کہ ان کا صفایا کمپلیٹ ہونے والا ہے. انہوں نے وہ چیز جو کہ 58 سال پہلے جب یہ دیش کے لیے خطرے کی علامت ہے, اس کو بینڈ کری, اس چیز کے اوپر سے پابندی ہٹانا بولے تو تعجب کی بات ہے, کیونکہ انہوں وہی نسل کے, انہوں وہی لینڈے کے چٹے بٹے ہیں, اس لیے انہوں ہر چیز میں ناکام ہوں گے انشاءاللہ. آپ لوگ دیکھو بھی ویڈیو پوری دیکھو اور لائک بھی کرو, اور منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.